आराकान की धरती अल्लाह की अमानत है। अबू अमर जुनूनी है हमारा रास्ता। စစ်ကောင်မရှင်ကကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲတွင်ဆင့်ရအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတက်နေပေမဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးပြီးအင်အားပြုံးတီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိနေရာ9ခုထက်မနည်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ Andra সুন্দর করে ফোনি হবে কিছু জরুরি রোহিঙ্গার আপডেট আর কানার বোতলর কিছু মারামারি বর্মার মাপাগিলেরা আর কানার মাপাগিলেরা বর্মার মিলিটারি লিয়ার বেশা বেশি জবরদস্ত মারামারি চলতে ইনার বাবুতে সাক করিয়র কাটি চোদ্দিয়ান দিনার কাটি সাক করিয়র কবজা করিওয়ালি আর দাসে হেডে সাক করিয়র মারিওয়ালি হদেন লাগে তো খবর উড়িয়ে ইরবায়ে ইনার বাবুতে কিছু হতা হইও আর জরুরিয়া কিছু হতা বাংলাদেশের ক্যামের নাইয়া প্রেসিডেন্টের বাদে প্রেসিডেন্টে এখন আনা কিয় আনা পাওয়া তাহাতে ইয়ানার বাবুতে পারি করি কথা হতাও নাই তাইলে আমার তো হতা বুনাইও তো হতা হইও মনারে সুন্দর করে বুঝি পারিবা বাংলাদেশের ক্যামের মাঝে আসতে তোমরা বাংলাদেশের মাঝে জিম প্রেসিডেন্ট বলে বললা দুনিয়ার রোহিঙ্গার অত্য মাথার অত্য গাছগালা দিয়ে বাস দিয়ে রাখাই বলা দিয়ে সুরত করার ইনে তোমরা আজ হাইলা বড় দেখে আজ কি হয় ইন আয় আমরা তুলিদের জন্য আর চত্বর মাঝে গাড় করি মগবাগিরে চার নাম দিয়ে হতে নিলে খবর উড়িয়ে বর্মার মিলিটারি টেলিগ্রাম হতে ইনে গেছে তোমরা খবর শুরু তো কানা করে আমরা শোনাই এই ফোনে লেখানা করে কচি লাগে দেওয়া তাহলে আর আজ্ঞা ডাকে ডাকে বাংলাদেশের নেজল জিন্দিলা বেড়াই আছে বেশাবেশি মালাকল পৌঁছে হতে ইনার বাবু থেকে সোহাতা আমরা হইম বলে আশা করি তাহলে আমি হতা লাম্বা না করি ভাই যাই যেটা আরোগ্য পাইয়ে হাতা হয়ে চাই ইনশাআল্লাহ হাতা যদি ফারিদ দলি ইনশাআল্লাহ আরোগ্য পাইয়ে আছে করোনার ভিতর তো কিছু হাতা দেওয়াটা ইনো আই অনারে শুনাইম বলি আর হইম বলি আশা করি লাম্বা না করিম ভাই যাই তাহলে ওনারা হাতা সুন্দর করি আর শুনিলে ওনারা বুঝিবা দিবা তাহলে এখন চৌত্তর এলাকার মাঝে দিয়ান তিন্নার গাঁটির মাঝে যে ধরুন নাকি মগ বাগিয়েছিল সাপ করে জমহুদা মাথা এখন থেলিয়ার করি বর্মার মিলিটারি কেসু ধরি বেলাই কেসু মারি বেলাই চৌত্তর চৌপুরু মাও আইচাপ তাহলে জাগাইনর এলাকার মাঝে নেজের মাঝে এগোশান বামানবী আছে বামানবী 11 বান্দা আছে চত্বর এলাকার কে গিয়ে আর 10 বান্দা আছে আইক্যাবর ঢাকা মাঝে তারা কি দিয়ে নকল দিয়ে এতো বার বলতো জিন্দিলার ও তো জায়গা দিন নাকি আর গানোর টোড়া আছে টোড়ার তো হেন তোতে আইক্যাবর এলাকার মাঝে জায়গা ইনর মাঝে ইতারা দরিয়ার মাঝে মোরার মাঝে দিন নাকি মাপা গেলে আমাদের হেনিলা জায়গা অকল আছে পানি বোতলে এন্ডিল্লা ডট হেনিলা বোমকল কানার হতে নিলে কিছু খবর এর ভাই ইয়া কাম ভাই তাহলে এখন আইক্যা ওর হেড দে চপ্র হেড এলাকার মাঝে বামানে বি আছে হেড সারকানোর যে ডোবাদাস করে সিনাড়া তোমরা পানির মতন তো সর দেই নো আমরা বুঝে না লেখা মাঝে দিলে লিখে আইলা হইতি এই তারা দিন নাকি কার অকল আছে হেলে এলে বড় বড় তো অকল বর আর হেন্ডিল্লা ডুবা জাহাজ অকল সারিগান আইনে ও এলাকা দিয়া হড়ে আজ্ঞাপর এলাকার মাঝে দিয়া চট্টর এলাকার মাঝে দিয়া আদা বুঝি পারো না ভাই সুন্দর করে শুনিও ইয়াদের মধ্যে এটাতে লেডার ফেডার আড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়ে যাবে মগ বেগুন তাই ওর কেসুদার বই কেসুদাতে ধরে গেলে আর কিছু মারি গেলে ইন্ডিল্লা এর আর আমরা বানা গেলে এমন কার বলো হইতে ন ভাই চাইও তোরা গার বলো হরমেটা আর গমলা গলিয়র বর্মান মিলিটারি সেনালাতে মগ পাগে সেনার মাঝে নরেন্দ্র মিডিয়া মাঝে খিলেগা দেইন আদরা সো ইয়াদতে ডুবা জাহাজ আছে তো দিগিলে ইতারা হদ্দুর কারওয়াই করিব হতে বর্মার মিলিটারি
in other the Niki Mokbagir Bomagode, Mokbagire, Funduade, Mokbagada, Dimzo, the Dinazo, Tora Halat Condilodia, Tora and Tora Maviliva. I just Ujanto, a Burma military of the head Ujanto, Rohingya, Shueza, the La Pazar Mutu, Manajapal Mokbagire, the gold, the W. Tia Hadua, and to Tia the other, Salatia, Malatia, Hela, the other Marajapal, Mokbagire, Tindinama, the Hode, and like a Sohar Mondo to Kopaye, Havaza, the Yamudin or Zanadia. तुम्हारा दिन की मकबरे बामा जिला मकबरे फारा बुलेटा जिला मकबरे बाप बुलेटा जिला तुम्हारा बेड़ियां चढ़ियां बेकुल मकबरे जतरा लगा दिला तुम्हारा समय ये आदरा अंतज़र करो या कर ना अनकोरी केसो टाइम मज़े आरकानो तो मकदा गहरे वदे सोरतियां ओये ये भाई आदरा दुआ करो इन होना आरा गरिद्दनो अल्लाह ये जे कोमरे जुल्म हम का बदला अल्लाह ये दिन एडे न दिले दुनिया रे न दिले आखिरत म दिले बदला इन हम का लइबो तले या देखिते दुनिया रे बदला लइबो लागे आला दिन लो यई बर्मर मरडीरी होनो आर्गानियान रे अंत होनो ए दुर्मते बता कोडा साने दिवन करे हिरण न लइबो कोई आता बुझे जरा तले इतारा काना डाबली वाई बेसी देजे रे केसे तो हमरा दुराले उतारा हमको फाका है डोरे जमीने आर दिनाय रे पर हाटटा मार दी जाई हुई एडे रोहिंग्या ना बासीबो मकोना बासीबो रे दोनो बासी ना आरिबो एतल्ला रोहिंग्या जाति दिन आते ही होशियार लोगो जात सर सेफ दिले देते जात जागाते दिले रे हिंदिला ए बुम बोले हारिवार दे हिंला ताको करा काम तो तैयार करो आता बुझे जानो भाई तो तुम्हारा ना आना दूर हो जाए दीवार है दूर हो जाए दे आता लांबे जाएगा भाई बाड़ी करे होय बोला अडे को पाहिजे आता थोडी देर तळशील नावारी अंत 10000 या अल्ले रे सीरा को यार अंदर मत बानावरी होते हिला 10000 तले भाई याला बांग्लादेशात आई बांग्लादेशमध्ये यांदा आज 3 दिन नो यो बहुत तो चोला प्रेसिडेंट ये रोहिंग्या हातन वासित प्रेसिडेंट ये हाथ करी इनर ओलेचर बोर्डर ओय दे हेडे कुकड़ा होनो दो कड़ा दो शर्म होनो अशर्म होनो दो शर्म ताड़िया शर्म होइबा होनो तोरा प्रेसिडेंट हम लेरे रोहिंग्या मुलावदा हारे वेलिबल तोरा रोहिंग्या प्रेसिडेंट लेदे की ओ मारना तो था तुम्हारा वावर तो दर्द होने वाले तुम्हारा वावर दे एक की बंजा हाथ दी थी यार कि होये तो हाथा काम पूर्ण हो गए बाद में औरत तो हाथा हुई हो बुझे जाना आरा मौलाना सदुल्ला था प्रेसिडेंट ने दिता हमें बहुत देरी और यहाँ पूर्ण ini kita nunjuk guru kelas ini atau kata jadi saya kalau waktu itu insyaallah lah mungkin तो सुन ना गुरु दे दो ना से फवारा दे कौन साले में करो साले में कोई इनर बिकिनर जैसे दिखा लेंगे साश इंशाल्लाह इते होदे जिंदगी जीवन की मंगा से इते होदे ए तुम्हारा तुम दुनिया करो दिधुन की जालेम करो वासे तुम्हारा आरती गलायम इंशाल्लाह दो ते अल्लाह सिनो निकड़ो एड़ा ते अल्लाह सिनो हारा तुम करे भी दे हवसो नहीं हो तुम करो दे কি মোহাম্মদ এই তার ওদের তিদে নুনদের ফাড়ি বেগুনরে খতম করি হলাই ইনশাআল্লাহ দোয়া পিড়ে অনলাইনের মধ্যে বেড়িন্দা তালাস বুদ্ধি কেঙ্গরতে কি করতে তো আর ওরে মুখমানা হয় নাকি তো তোর তোর খতরা বেদিবিন কোমর দাওরত না তোর খতরা বেদিবিন কোমর দাওরত হার বালাকে দে তোর হার বালাকে দে জন্য না হয় কেলা আজ হাইলা প্রেসিডেন্ট বন্ডা আজ জহি গরিবালা নাকি তোর প্রেসিডেন্ট বন্ডা দে बेड़ियंदा तलाता है वाला आरतन रे बाद सागरी घोड़ा बिली वाला की गजत दा वाला ने मदे हैं बाद में अच्छा कोमर दे ला बाद येदा ऑनलाइन मदे हाया रनेडा हार घोड़ा बिली वाला आष्टा वाला पूरा कौम को सारे बांग्लादेश शहर होता मिलिया सारे हुम्मत सारे तो मारे भजदा ना रनोडा या हड़ करो दी तरगा तू बिचार तू गसराडा बाधा अच्छा कोमरले देनो लाभ बाधा रे ऑनलाइन मध्ये लाभ बाधा येनो रे तरको ती बाविसा नडा
তুই হারা তো নির্মাণী হতাম করতে তো হার বালহান যেতে তোমরা আসতে বছর যাত্রা আর কানা যাত্রা বালহান হয়েছে না যাত্রা ইয়ান আরো আর বাংলাদেশে আরো রাখাম নি হ্যাঁ সারান তারা হাতাগলা হস ওটা হ্যাঁ সারান তারা হাতাগলা হস হায়া সরম নাই ওটা বাদে ইয়া কেসো মালনা সদলা তারপর আতা হই तुम्हारा ईम बिरबिजा करी रोइंगरे नीला करी मारे वाला तुम्हारा रोइंगर पैसे देने इतनी की हाइला बुट को जा जगला होता ही तुम्हारा दे रोइंगर खत्म कर गला उठा दे माइंडर जना करे वाला उठा दे तुम्हारा जना बाजार तुम्हारा दर दिला मोरे हाँ जना बाजार तुम्हारा तोड़ी दिला मोरे तुझे मेरे मजा आरा था करते हैं हाँ तारा गला तो दिन धा करते हैं तुम्हारा पीढ़ी आता हो ये अच्छा तुम्हारा हारे पूरा हारे ओड़ा बाल होता है डरे नहीं तरह आरजार बाल होता है डरे नहीं तो उज्जर ओड़ा आरजार देशम मत था ओड़ा बेड़ा को लते शरण ला करना दासना ता जरा को रोक ओड़ा हारे पूरा दे हारे तुम दिन डरा करते तो रजों तो नला होता है तल्ला होता है सागर नोड़ा पर तुम्हें की और जुन दिन ना होते ही बार की बाला मांगे हाय हाय करते हैं तो होले वाली जगह में आते दुनिया बांग्लादेश में है तो रोहिंग्या होते और नदे पाकिस्तान में है थोड़ा शर्म ना लगा थोड़ा थोड़ा दिला में थोड़ा मेरे तेरी गोलियां बना दियो ना नहीं बना दो ना चिपड़ा और थोड़ा हां हर वाणी मत खातर वाणी डुमारी मत कैसे में लेते मत डुमारी मर जाऊंगा इस थोड़ा दिला में तो हां ओड़ा बेड़िया इंदा तला लगा ऑनलाइन मत ओड़ो और रोहिंग्या लेटर ओड़ो आता इन तरह और दिया ते बारे से kan आता इन ने आ दिया दा या नजरिया तरह आता इन और दिया तो तारा बहुत दिन बाद इकराना चिल आता यहां वगैरह करतो बुझे जंदा जोंद नवाणी होते आए को ले आए अरसा सागुड़ा हरा हुए तो आता ही एड़ा जना कर हरा हुए तो आता ही ऑनलाइन में जना कर ये बड़ा तो तर मारना शर्मा बाबरना शर्मा तो और बड़ा तो ऑनलाइन में सारे जन ने हरा होता आता ही ओए मौला तो बोला था तोरा इंगरी वाला नहीं एड़ा तोरा पैसे दे मत दे हां और रहा पूरा अवेलेबल है रोइंग्या पूरा अवेलेबल है इंशाल्लाह दोवा तुम्हारा दोन दिन नगर पूरा बहन का वाला फिल देगी हां था जवाब दे अच्छा तुम्हारा तो ऐसा सवाल कर दे बुझा ना निजाम मारे ना देखो आरोप डॉट पे दीदियो का तोरा आना है दीम होता ही इन दहाले तोरा पे दीदियो का ओ तो तुम्हारा फोटो दी लावा तो फोटो ही ना लगाइयो तुम्हारा तो होता ही ना जवाब दिन यार बोले क्या ला होता है यार हां तुम्हारा ही गरीब वाला बच्चा दे तुम्हारा माइक तो बना दे रिपोर्ट कर ले रे सेलेक्ट को जे तुम्हारा कमीशन को जे बड़ कमीशन बय न तो अरे कथा हल्ला जीवा माचा जन तुला से भाई सुंदर करे बोधा दिया ना की करियो तुम्हारा बोले दी हां बाला हाथा हो तारे मारे वाला साइड कर तुम्हारा रोइंगे रे बात दादर मारे वाला इंशाल्लाह तो थोड़ा सब पलावला दुनिया सब पलाता है बोले नेड़ा तो ऑनलाइन मत बेटा कोमरदे बड़ा अच्छा कोमरदे लाट बदल ले रे तो मुकत के नहीं इंशाल्लाह तो तुको कागर मुनाफे को यूज को बेटा तू बेईमानी कर दो बेटा हम ही या इधर दे अटैक बजन हो गया तू होयो दे अल्लाह थोड़ा हो गला ये मारे साथे तू हैंडला होवे तो तोरे सारे अटैक को जे तारा होगो ती पूरा कोमरे वाला दिगला होगी तर वो दिगर की हां ओड़ा इंशाल्लाह शर्मना मां बाबर फीडबैक तोरा ऑनलाइन मते बिनिवि करी दिबे जद बोले मां देबोंदर फीडबैक करबी बुझियो जन अदरोले ती बुझियो जस आज करे मौलाना अब्दुल्ला साहब तो आता ही तुले मुंदु जवाब द्यायचा आता ही तुले दी तुम्हारा होते तुम कड़ो ये होनो ना एक ही करो तो तोरा अल्लाह हम भाइयो अल्लाह बोला तो हारियो रे तो पैसे दे मत आज जगला आता ही हां बेटा हमने है तो बालनाय बालहार होता है तोरा हां ओड़ा हातोना बंदे एवढा
social media madora other have bond is one so doda sharam marna haya karna medical ko jana to tadar mane dunia mata mata diya ata ko bada sharam zara da gaurav korode mainter mota awas kengare da dora और तोरा ही करबे तरी मंजा होना कथा होया बोले नले मारा दीवा नले मारी बिया बाद तोरा रे पैसे दिन ना माने बोले मंजा जरा दीवा तोरा ही करबे तरे मारा है यार बांग्लादेश के केव मते मारा हो दिन ब्याम होई मंजा नडोरा मारा रे तोरा ही बोली गोरी अच्छो बुझना तोरा आगे दिन ले कुछ जाए मम्मी क्या ले शोर हो तो देखीबा तोरा तोरा ना को तो बिदी मदी आरा कर बुझना रे तोरा ही बच्चो होरी वाला कुछ दे बजेदा आरसा तोरा पे खून लगाई दे के बोला नहीं आरसा पे मंजे बेसी सील बाड़ी गाम दराई थिया दी वाला दे तोरा दले खुंदा मंजे दले में आरसा डब्ल्यू ऐसा तेरे को बेसी रसो देना होता इधर बैलेंस जराई रे इधर मंजे थिया दी तोरा वाला दे बुझना तोरा दले है ले बेईमान मुनाफिक न होता ही की করে যাইলা তোরা বাংলাদেশের আর্মিলেতে বিদ্যালয়তে মিলিয়ে কি করে যাইলা ক্যাম্প পুরা দিছাইলা 0 পুরা দিছাইলা মারি যাইলা ফর বিদের হেড মারি যাইলা হার বাহাই কে দেখা কোর বাহাই গেছিল তোরা আর তার কি করে যেতে আর তার বাহাই গেছিল তোরা ইনশাআল্লাহ তোমার তোরা ইনশাআল্লাহ মারি যাবে না তুই ইনশাআল্লাহ মারি যাবে বলে তুই সোশ্যাল মিডিয়া মাঝে তুই এলে হাসরা বেদি তুলি বাইতে না হ্যাঁ तो जहां मेंबर जहां में माता आका सागर होता है हां बेकुंदरा बेनायरे नाखलो दोना केला मारते तो दोई सबको दोई साता आका सागर होते हैं सोशल मीडिया में आरे तो निर्वाड़ी होते हैं रगला इन डारे दोस्त पर रगला यो आरा में बात के होता ना होगी তোর বলে তুই দীক্ষা করিবি করবই পরমাশয় করলে করবই সিরানাই করলে করবই বেজানা করলে করবই দীক্ষা করিবি তোর বলে তুই করবই আর তোর বাজারে হতা না হবি তুই কি তার না হবে যে তুই হনা আর কানের বোতরিও নাই তুই হনা আর কানের রাতা হাতিও নাই তুই আর কানের যাই না পারিবি বুঝলেন তোরা দিলে মানে আর কানের যাই না পারি তোরা না দেবে তোরা তো একটা পরমাশয় করা হলো মাই লে রে বাংলাদেশের কেমন মাঝে তোরা হিং গরিব লাগে উঠে দে তোমারা হাতদি কমিটি উঠা তোমারা তো বাক করে মেডিসিন গুলো কই সরো করে সরম বিজিনো আগে মেডিয়ানরা বাক করি তোরা আর বলে গোয়াছে তোরা তো সাহায্য মেডিসিন গুলো কই তোরা যদি ইনো দো দিন হয়ে গেলে ও তো ইতার হাসানা মেডিসিন দিল আমার তো তোরা ফটো দিয়ে লাগায় আতা এই কেলা হয়ে দি ইনো তোরা যদি ইনোর বিচার করে আমার গেলে তোরা প্রেসিডেন্ট নাই আর প্রেসিডেন্ট তো আমি কি করে কইও বুঝলেন গানা হাতা করে তো হারি মারাত না হ্যাঁ একান ইংলিশ কইবা একান বর্মিস কইবা একান উর্দু কইবা একান ফারসি কইবা ওয়ার্ড মারি রোহিঙ্গা একটা লাল করে গেলে আগা গুড়া বিরবিজা করে গেলে তোরা হ্যাঁ কানে কথা আরবিত কবি কানে কথা উর্দু কইবা কানে কথা ফারসিত কইবা কানে কথা ইংলিশের ওয়ার্ড দলা দিবা এ ওয়ার্ড দলা দিতে রোহিঙ্গা আছে হ্যাঁ পাঁচ দিবা সারেটা কত পাঁচ দিবা লা মরিবা ইনে আমরা তোরা হলতাকে কলতাকে সুন্দর করে ইজ্জতটাকে কমর সুন্দর করে বোঝা দেওয়া এই তারা তোমার তারা হারিলা আমাদের হলো তোমরা ইজ্জত পাইবা এদরলে তোমরা বুঝে হইছো শুকরিয়া করে তাহলে এখন আর গানত মগদাসে তার শুরু হয়ে ভাই আর জেদুর খবর করে দ্রবদার বেশ লেবে পুরো হইতে না মগবাগি জুলুমর সীমা নাই আর কারমাদা সাথে মাহবুনিন্দর জাতটো দিয়াম ভাই ইয়ান লইলইরা আর দনর রোহিঙ্গা আদামলি বেশি দিয়া লয় আতাই বেগুন তার হদে নি লাগে তো খবর উড়িয়া ইর ভাই দোয়া করো আন করিবেন ইনশাআল্লাহ আর কারণ তো তা গরিব দিয়ান কম্পার মরে দোয়া করো তোমরা এখন আজ্ঞা হইতে চক্র হইতে সনিবা মাও বুঝো না কেপ্রু জায়গা ইনাম বাজে বেশা বেশি হাট্টা মারার ভাই তোরা অবস্থায় লাভ পাইবা শুকরিয়া করি পনিয়া বুঝিয়া মা বোন যেদিন আসো বেকুন্দরে আদা তারা বেশ কমলে ওনারা মাগ করে দিও এন্ডিল্লা বিয়া করলে আদা এন্ডিল্লা আদা না হাতা এন্ডিল্লা সরম তারা হাতা
আজ জিন্দিগি মাঝে হিলে হরদিন হইস তোরা ভান্না বাড়াই দিই বা হন্না হদানি তোরা ভান্না বাড়াই দিই বে তদ্দলি বদি নহলে হেনিলা নহইতো মামলা ফুয়াইন্দে সাগরিক ফুয়াইন্দে কায়দা কানুন বন্ধু শিখে দেয় মানে উস্তাদ তো শিখে দেয় তার উস্তাদ হেনিলে বদি হতলাই কেমন বদি রি নহলে তুই হেনিলা করে বরিয়ে না মাইতে হইয়ে না মাইতে আজ ওটা আজ একসাথ তাবদ না ভরা তুই ওটা ইয়ান তো আজ বেশি দিন বললে বলে ওরা দুনিয়ার মতো যারা মাটি দিয়ে এরা হয়ে যাবে তার হদিন হদ ওটা তোমার তো জিন্দাবাড়ি তাই ইনশাআল্লাহ তোমার খতম করি বেলাই তো ইয়ার আগে খতম করতে সাইলে না পারনো না তো এই লেখাটা কাল মাটি গেল ওটা সোশ্যাল মিডিয়া মাঝে এলামদার কল ওটা এলামদার না দি মুজি কলা পায়না কল হ্যাঁ এ তিনমাদার পায়না বলে তিনমাতা বলে নদী বলে তোরা তিনমাতার পায়না বলে নজলা হাক্কর পায়না বলে দি বুঝছো না বালহারিবি তুই এবার বালহারি থারা থারা করে উড়া দিবি হারি হারি ভাই জানো না যদি মা হ্যাঁ তোমার আর কি দাদা আলাদাই পারবত না হবে সকল ভালো দুলনা হবে তোমার এই যাও আর কাজ যাও বালহার হই যাই কারণে বলি কারণে তোমার না যত মত কইয়া তো মত পিড়া হয়ে আছে না আকল ন ওড়া না আকল সারা মাঞ্জর বই তো কলা ফা গালা তো সিধা তাওস কলা ওড়া চোকরিয়া করে বেশ কমলে মাগ করে দিও ভাই আর বাধা দিয়ে হতা হইবা আর আমরা তোমার সামনে দিও তুই জানলে বাজস এটা হবি তুই বেড়াই না হলে তোমার হবি তোরই আর জানি আর বেশা বেশি পিএইচডি কইয়া আর তো হারা সাজ ফুটিয়া আর কিতাব পড়লে গেলে বতাই করে না মারিবে তোরা যার আকলে দিতে করো ভাই হাম একজনের এটা করি বলা চেষ্টা না করিস সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে যার পিছে পিছনে জানলে জানিস না একজন তোরা হনিকে হম না হ্যাঁ নটারিস বুঝি পাইছ না আর হনিক কালে এটা করে বলা তোমার আর এটা করিবা আর তুই যেদুর বাড়ি রত বলে যেদুর বাড়ি তোমার আর বদ দিও বুঝি পাইছ না আয় রোহিঙ্গা জাতি বেগুনরা হইতে ইতরা বাংলাদেশের কায়ম মাঝে বাংলাদেশের সরহাল উদ্যা মিলি ইতরা থাই মাঝে মিলে দিয়ে ইনে রোহিঙ্গার জুলুম করি গেল ট্রেন কইম দিয়ালা বুঝছ না শুকরিয়া করে মা বোনের বাবাইয়ান বেশ কমলে মাফ করে দিও কানা ফাইলে মিকা মালামার দিও আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু